मंदिर भी किसी एमती ही पारे जोटा कि मु एठिक आसी ही जानिली। हेलो गाइस, मो मोर नेक्स्ट वीडियो को आपको स्वागत करुँ। एक्चुअली वीडियो गुड़ाक एमती कौन सिस्टम हो कि प्रॉब्लम हो एक्चुअली मेंचे क्लिप गुड़ाक मो फोन रही एक्चुअली मो फोन पूरा हैंग होबार व्यस्त से मु रेस्ट नहीं कि एगुड़ा सब माने एडिट करुच्ची। बहुत लोग मोर कंप्लेन कर एडिटिंग तुम ठीक होनी वॉइस ओवर ठीक होनी, किंतु मते जहाँ लगुच मो हिसाब रे मो जेहेतु पूरा बिगिनर से किछि भी माने ठीक हवाटा एक्चुअली मु फास्ट शिखिनी तापरे शिखिकी मु करूनी, मु जस्ट करूची माने मु जस्ट बोलुची एंड ताको रेकॉर्ड करूची एंड मु डायरेक्ट वीडियो एडिट करके एक्चुअली मु मु अपलोड भी करूची। आगुरु मो सांग गोटे कहते कि जमती कि माने मु भी देखुची निजे जमती कि इंस्टाग्राम रे वीडियो तुम अपलोड कर तापर अपलोड हो सारा तार क्वालिटी खराब हो एक्चुअली से आमर कौन दोष मु भी से भावुची एठी मु एडिट कला बेलू ठीक सुबुची तापर एडिट कला परे वीडियोटा कहीं ठीक शुभुनी से वॉइस टा एक्चुअली एडिट है माने अपलोड है परे ठीक से शुभुनी। तो से मु निजको केबे दोष देबिनी कि आउ मु एबे आसी पहुंची जाइछि सोलोमन टेम्पल जोटा कि आइजल रे अच्छी। आइजल सहर ठार 5 किलोमीटर दूर रे अच्छी से लोकल बस दे मु जाइकी पहुंची जाइछि टेम्पल रे। एक्चुअली टेम्पलटा सिस्टम एमती टेम्पलटा देखा जाउछि चर्च भलिया, किंतु हुए भितरु गले आमे जणा पड़िबो एठी माने किंतु एटमॉस्फियरटा क्लीन आ पूरा सराउंडिंगटा भी गोटे बड़ सराउंडिंग अच्छी। तापरे आमे भितरु जिबा भितरु गले जणा पड़िबो एठी कोन एक्चुअली जेतबेले आमे भितरु जिबाकु चाहिलु एठी भितरु जिबाटा अलाउ नाही। एक्चुअली ये भितर गोटे युवा थिला डेस्क आ बेंच युवा कहीं थिला किछि नथिला किछि माने ये नथिला माने ठाकुर मूर्ति कि कौन कि एंट्री गेट रे जने फादर का फोटो थिला माने जुए ए मंदिर को तैयारी करथिले। मंदिर तो नुह सम बिल्डिंग किंतु हुए तो आमर चिंताधारा बाहर एटा हेई पारे कारण 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 एक्चुअली गोटे बड़ जेकोसी जिनस तैयारी हो भी ताकू बिल्ड करा हो कि निर्माण करा हो ता पछरे गोटे गूढ़ रहस्य रही थाए। हुए तो ए जिनस ए चर्चटा तैयारी होइछि आ पछे मंदिर कौन पई दिया होइछि ना से हुए तो से पाखर जे सिक्योरिटी थे पचारे से किसी कही पार नथिले। से मते गोटे कागज दउथिले पढ़िया पई से कागज रे भी ये लिखा थिला इट्स माने सेंट पीटर समथिंग जने फादर से ये सब जिनस तैयारी करचंदी। मु तापर चारि पाख बुलिया को मते चांस मिलिला। चारि पाखरे मु भी देखिली भितर मु जस्ट फोन रे मु देखुଥିଲି से भितर कौन केमती हबो समस्त एक्चुअली ना माने लाइट पड़ला बेले केमती भितर को देखंती ना दी हातरा बंद करिकी अंधार रे देखियो चेष्टा करने समस्त भी से ही करूथिले। एक्चुअली एटी साइड रे मु एक्चुअली गोटे जिनस देखौची देखंतु साइड रे गोटे जिनस अछि सेटा गछटा हेछि एक्चुअली ऊपर किंतु चेर गुडाक माने जेमती बाउंड्री भलिया गोटे बाउंड्री रा लुक दउछि। एक्चुअली एटी आइजल ले सब जिनस एमती माने हाइट रे जेहेतु गछ गुडाक अछि एइट देखନ୍ତୁ ସେଟା ମାନେ ହାଇଟ୍ ଯେନ୍ ଗଛଟା ଚେର ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ କିଛି ଯେହେତୁ ପାହାଡ ସାଇଡରେ ଗଛ ଗୁଡାକ ଅଛି ସାଇଡରେ କିଛି ୱାଲ୍ କ୍ରିଏଟ ନ କରିକି ସେମାନେ ଏମିତି ବୋଧେ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି କି ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ କିଛି ନେଚର କ୍ରିଏଟ କରିଛି ଏଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଲୁ ମୁଁ ପୁରା ଆଗକୁ ବଢିଲି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଚାକୁ କଣ କହନ୍ତି ମମ୍ମି ଏଟା କଣ ଏଟା କହନ୍ତି ଏଇଟା को कौन कहते मते पिला माने टिके जनइला कवर कवर देखिली एक्चुअली कवरटा माने मु जानली जे सेउठ मल्ला पर भी लोक को एतिकी सम्मान मिलुची मु सेउठ ही जानली। एक्चुअली माने आमे आम जीवन रे कौन करि पारछु जे माने कौन करिया दरकार जे हमकू सेतिकी सम्मान मिलु। एक्चुअली मल्ले तो गोटे लोक मल्ले तो ता फैमिली लोक ता रिलेटिव लोक कांदिबे एइटा किछि माने गोटे बड़ कथा नुह किंतु जस्ट भाबंतु माने माने सी मरिबार निहाती 5-6 वर्ष कि अधिक हो जीवन किंतु तापर भी एवरी डे तांकर पूरा कवरटा केते क्लीन आउ फ्रेश रोज रे पूरा सजा है। Which class you are? Two class? Yeah. Your age? No, I don't know. Your age you don't know? Yeah.
What's your state name? State this state Mizoram. Wrong one. Huh? It's a wrong one. Okay. You are going home. No, I want to sit down. Huh? I want to sit down. ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପଛେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କି ବିଲ୍ଟ ୱାର୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ବିଜେପି ସେମିତି ବହୁତ ଜିନିଷର ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିହିତ ଅର୍ଥ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଶକ୍ତିର ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବାଟା ବି ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପୁଣି ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି ମୋତେ ପଛରେ ଜଣେଇବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଠି ସୋଲୋମାନ ଟେମ୍ପଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଇକ୍ ଭିଲେଜ୍ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇତାଲର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଉପର ତଳ ମାନେ ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ସବୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଥିଲି ଏଇଟା କାନମୁନରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ସେଠି ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ତ ପୁରା ଝରଣା ହିଁ ଝରଣା ସେଠି ପୁରା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ପୁରା ନେଚର୍ର ଭାଇବ୍ଟା ପୁରା ଅଲଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଝରଣାଟା ବହୁତ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଏଠି ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ୱାଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାଟର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଏରିଆକୁ ଆଉ ରାସ୍ତାଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ନୁହେଁ ରାସ୍ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ବନ୍ଧୁମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କର ଯିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହୁଏତ ସେ କାରଣ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ ନ ଦେଇପାରେ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ରାସ୍ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ତାହେଲେ ତମର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପୁରା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ତାହେଲେ ତମର ହାପି ହେଇପାରିବ କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ତମକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଯିବ ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିଥିବ କି ନାହିଁ ପୁଣି ତମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ତ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 10 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଯାଉଛ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଦେଖୁଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି 10 ଘଣ୍ଟାକୁ ମିସ୍ କଲ ତାହେଲେ ତମର ହିଁ ଲସ୍ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସି ରେଇକ୍ ଭିଲେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରେଇକ୍ ଭିଲେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଲେଜ୍ଟା ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ମାର୍କେଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଭିଲେଜ୍ ହିସାବରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି ଯାଇକି ଯେହେତୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତ ଆଉ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଯାଇପାରିବିନି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଏଠି ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଉପରକୁ ମାନେ ଷ୍ଟେୟାର ଭଳିଆ ହେଇଛି ମାନେ ସିଡ଼ି ଭଳିଆ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଏମିତିରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଗରୁ ଜଣେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ କରିଚାଲ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ମାନେ କୌଣସି ବି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଆରେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ